yang performan sensati mana sengaja ni? Ya sar kisah nak lagi. Tong thong ni din, kaisa ঐতিহাসিক din bo saimono, sini khoi ni borong hagai tini chung, nok kotal tangfrukai, mana nisan kunawo parlakai mahan ni din hinjago, nong ni yang takarjola jompujola tamjani hin saimia, tiprasa pun one felai mo tongo, yang khoi ni ngagaba beri hino tuna hino tiprasan bisingwa deborman bisingwa onek tongo hai puno puilano hambaya poro tinini o pandani okra chairman totha o amchani MDC Umar Shankar Babuno te hambaya poro tini TTADC ni joton okra CEM Borom Ganam Purnachandra Jamatia te duijon EM tongo Suhel Deborma Runel Deborma to am chaini Sikla Dynamic MLA Biswajit Koloi te Sub-Zonal Chairman Boru Imotha te Somasi Samung Tangnai Rok te TTADC ni joto officer rok Chief Engineer hoite khoboi joto engineer te media joto no o bisikatal ni joto no khakopone hamjang mangya phoroi kok kichana sanai sara Tripura rajya o joto ni kapal kaham mo tagarjola jompujola tangai kapal kaham male sub division office SDM office di prasani jaga norok mujasim prothom norok sara Tripura naitung nadi kuno jaga SDM office kore ti prasa jaga o takarjola jompu jaga jola o SDM office tongo te Navodoi school Mars ni pore Mars ho te kaisa ani department ni hoite o jaga school Ekolobo school jara bumabu farongnan koinai joto chere rongi bagai jara 6 porinai taklani simi chalu khainai o tamsing gabor diwo je guardian tonai rok norok nongni chere khanai no interview ride interview riman pore ang malai phide tongnane charane porinane boy khata kolom dress joton free Navodoi school haino Ekolobo school bo joton free porashona standard belak kapal ka hamnar nojan borok te uroni MLA belai no porishram khayo joto mantri rongthani thangai mayasa panta achugui tongo yobo uroni MLA ang MLA no belai hambaya phro mayasa panta achugui tongo bo adai khanya rungo bo abaina bagino te waisandra MLA bagaya phakram de belai kam khainani bagai cherai khoba thui gorom khobini cherai kho kam khainani bagai active 35 বছরনি সামুংন जोंसिनि सरकार फाइमानि मात्र 7 years 7 বছরनि চেরাই सगोसों त्रिपुरा मथा बीजेपी आईपीएफटी सानैनि नाया सान्याव से सोंरिउ
হাবাইনা বাগিনো আগিমিনি সরকার তাবুনিবো সরকার এডিসি প্রশাসন আগে যে চালক থাকা নরক যতন সাইমনা আগে এডিসি প্রশাসন চিনি অগর দেববর্মা সর রঞ্জিত দেববর্মা তারপরে চিনি রাধা বাবু সরক চালক থাকা চিনি বড় মুগিতাম খাইকেবা কোনো খাইয়া গরৈনতাও গরৈ সেনামকা বিগ্রানতাও বিগ্রা সেনামকা চিনি বড় অশিক্ষিত সেনামকা চিনি বড় গোনাं চারিখাখাय ইনক্লাব জিন্দাবাদ नै बिनि लगे थागला आमाइन बागने गरै सेनामो बरक शिक्षित सेनामिया बरक साइमनो शिक्षित सेनामगाय थको गइमाया आमाइन बागने चिनि सरकार ताबक नरं नेउजा नायदि एकलव्य स्कुल नवोदय स्कुल स्पोर्ट स्कुल विश्वजित बाबू थाइसिम साइथांगा बोरी रंगनि बागै 10 नि 12 स्कुल खुलका कन्स्ट्राक्शन माननाय तै आं कयेक दिन मासो फायो आं ताकारजलानि गार्ल्स बयस मनो आपडेट खायनाय ओ बोरी रंगनि बागै सोलार लाइट आं सेंक्शन खारिगा सोलार लाइट सेंक्शन खारिगा प्राय 20 लाख मतन उजागा सोलार लाइट रिजांनाय इंखेबेनो सिनि सरकार जों साना नांया साइनाय सिमानो मनोसो सीपीएम रक ताबो बाहार ग्राम काममाया कासमाया चिनि राधा बाबू सं सिरिखगो आगिनि सरकार बाय तांनि सरकार न रवासुगनि खाजान ताकते बगुसो बरक ते 50 बছর फाइमेया ओ त्रिपुरा राज्य चैलेंज कैसा हो सीपीएम फाइमेया सालसानि बागै जों यार खाया त्रिपुरा मथाबाय थैयासा जरा यार खावसो मोदी जी नेतृत्व जोंनि बुबाग्रानि नेतृत्व नरखना थाइजों विश्वजित बाबू सामानि खना चिनी अमित शाह बाय मीटिंग खायनाय त्रिपुरासानि बागै समस्या समाधान खायनाय बुबाग्रानि नेतृत्व चिनी बर रंगनि बागै अनेक किसु खाय दङ बिनि लिडारशिपनि नेतृत्व चिनी त्रिपुरासाराव अनेक किसु माननो थां दङ आमाइन बागैनो आगे जे सीपीएम रक्सिमनो खायका जों मनते पगैमाया खाजाने ताकते बुकुसं आमाइन बागैनो 20टा सीट एकटा सीट पुनः जीतिया चिनी सीपीएम ताकुकसं एकटा सीट पुनः करे 20टा रिजर्वेशन सीट दङ एकटा सीट पुनः जीतिमाया एकटा सीट जीतिका जितेन बाबू बरो जीति साब्रो जेनेरल सीट जीतियो त्रिपुरा साथे सीट जीतिनि माया मबो बाइको कहा जदिनो त्रिपुरा मथा जदिनो जे कैंडिडेट दिखाखाय सेसिं थाङो बमायां थाङो बाइको कहा बुबाग्रावनो हामबाय फनो नगो जितेन बाबू बसकांगो सीपीएम 2028 निर्बुरुंनाय त्रिपुरा मथा बीजेपी आईपीएफटी एকক भावे जों सरकार खायनाय एकटा सीट पुनो जों बंगनरिया आबोनो खाजाने ताकते बुकुकसो तिनी जे ओ जागा स्पोर्ट स्कुल तांमानि न ओ एरियानि जत्त लुकरक नरक ओ सामुं तांपुर चुबादि टाइमलि सामुं जों सेस खायनाय एडीसी प्रशासन नायो टाइमलि सामुं सेस खायनानि बागै क्वालिटी मेंटेन खायनानि बागै सुदु नरं थाने नरं चुबा मुंनांगौ ओ कक सावैनो अरन मथाका जतनो हामबाय जतनो खुलुमबाय हामबाय।